حضرت سیدنا مالک بن دینار ہے. حضرت مالک بن دینار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے, طواف کرتے جا رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار نے طواف کر لیا ہے, اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے اور جب آپ اپنی قیام گاہ پر سوئے ہیں تو الہام ہوتا ہے, اور الہام میں بتایا جا رہا ہے اے مالک بن دینار, ہم نے سب لوگوں کا حج قبول کیا ہے, مگر ایک اتنا بڑا پاپی ہے, اتنا بڑا بد کردار ہے, اتنا بڑا مردود ہے ہماری بارگاہ کا کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا تو حضرت مالک بن دینار تھر تھر کانپنے لگے. یا اللہ, آخر وہ بدکار کون ہے جو 40 سال سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا مگر ایک بھی اللہ پاک نے حج قبول نہیں کیا ہے. آپ بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں. آپ اڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے, اے میرے پاک پروردگار, مجھے یہ تو بتا دے وہ تیری بارگاہ کا مردود کون ہے. تو اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا یہ بار بار اٹھ کیوں رہے ہو, بیٹا بیٹھو, جو ضروری ہے اگر کام ہے تو جائے, ورنہ بیٹھو, کہیں مت جاؤ. اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ ہے ہی نہیں, سمجھ رہا. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا اے اللہ, 40 سال سے تو جس کی عبادت کو رد کرتا رہا وہ تیری بارگاہ کا کون مردود ہے. اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ مکہ المکرمہ سے باہر نکل جاؤ, ایک وادی ہے, وادی میں ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کی خو میں ہمارا وہ بندہ بیٹھا ہے, 40 سال سے رو رہا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, ہاتھ میں سلاخ پڑی ہے, زنجیر پڑی ہے, اور زنجیر اس کے گلے میں ہے. در حقیقت وہ زنجیر نہیں ہے بلکہ وہ لعنت کا طوق ہے. آپ غور تو کریں, 40 سال سے عبادت کر رہا, حج پہ حج کر رہا, سجدے پہ سجدہ کر رہا, مگر اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے. کہا جا رہا یہ مردود ہے, ہماری بارگاہ میں اسے کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کے اب اس شخص کی جستجو میں نکل گئے ہیں. مجھے اس شخص کا پتہ چل جائے آخر وہ کون ہے. حضرت مالک بن دینار پوچھ رہے ہیں ایک شخص ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, وہ کہاں ملے گا. تو لوگ کہہ رہے ارے وہ تو بڑا دیندار ہے, وہ تو بڑا نیک ہے, وہ تو 40 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا, وہ تو 40 سال سے اللہ رب العزت کو راضی کر رہا. حضرت مالک بن دینار دیکھتے جا رہے اور دلی دل میں سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ کیسا تیری بارگاہ کا مردود بندہ ہے کہ دنیا تو اسے اچھا کہہ رہی ہے مگر تیری بارگاہ میں یہ مطرود ہے, مردود کر دیا گیا. حضرت مالک بن دینار اس پہاڑی کے قریب پہنچ جاتے, اور جب آپ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ جیسے ہی اپنا قدم اندر رکھتے ہیں فوراً آواز آ جاتی ہے اے مالک بن دینار تم پر سلامتی ہو, اندر تشریف لائے. جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا کہ یار میں تو کبھی آیا نہیں, میں تو اسے جانتا نہیں, مگر 40 سال سے اس کی عبادتیں رد ہیں, یہ میرا نام کیسے جانتا ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہے. حضرت مالک بن دینار جب اندر گئے تو حضرت مالک بن دینار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ, مجھے الہام ہوا. جب اتنا مالک بن دینار نے کہا مجھے الہام ہوا تو وہ شخص جو 40 سال سے خانہ کعبہ کا حج کر رہا اب دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا, یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت مالک بن دینار بھی رونے لگے. حضرت مالک بن دینار جب روتے روتے تھک گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا آخر ایک بات تو بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو. تو اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں, میں 40 سال سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, لیکن ہر سال اللہ پاک کسی نیک بندے کے خواب میں آ کر کے اسے بتاتا ہے کہ ہم نے اس بندے کا حج کو رد کر دیا. جب میں یہ درد بھری بات سنتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آخر تمہارا حج رد کیوں کیا جا رہا. تو اس نے کہا دیکھتے ہو یہ میرے ہاتھ میں جو سلاخ پڑی ہے, یہ جو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ میں جو لوہے کی سلاخ ہے, جیسے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو رسی ڈال لیتے پٹی ڈال لیتے ہیں, لیکن اس میں پٹی نہیں تھی, لوہے کی سلاخ تھی. کتنا درد ہوگا, اور 40 سال سے سلاخ پڑی ہے. لوگ تو کہہ رہے نیک ہے لیکن اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے. اب حضرت مالک بن دینار نے کہا میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ پاک تمہارے حج کو رد کیوں کر رہا ہے. تو اس نے کہا میں ایک دن جوان تھا, جوانی کا عالم تھا, اب وہ عالم خواب میں پہنچ گیا, اپنی جوانی کے ایام میں پہنچ گیا. اے جوانوں اپنے دل اور اپنے کانوں کو کھول کر کے سننا, اپنے قلوب و
वाकया है। हजरत मालिक बिन दीनार को वो बयान करता, ऐ मालिक बिन दीनार, मेरा जवानी का आलम था और जवानी के आलम में हमेशा शराब पीता था। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसके बाल सफेद हो गए थे, जिसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। मेरी माँ मुझे समझाती, ऐ बेटे शराब मत पी, इसलिए कि शराब इंसान के जिस्म को बर्बाद कर देती है, आखिरत को बर्बाद कर देती। कहा मेरी माँ मुझे हर दिन समझाती, लेकिन मैं कदे में जाकर के शराब पीता। कभी शराब को हाथ मत लगाना, इससे पूरे घर तबाह हो जाते हैं। मैंने कितने शराबियों को देखा कि अपनी औरतें तक गिरवी रख देते हैं, अपनी लड़कियां तक गिरवी रख देते हैं। ऐसी जिंदगी पे लानत हो, ये मर्दूद खबीस पैदा होते क्यों मर गया? अरे औरत तो इज्जत की चीज है, मगर शराब की बोतल ने उस औरत के, जो कोई दूसरा शख्स औरत की तरफ आंख उठा देता तो इंसान आंख निकालने के लिए तैयार हो जाए। जिस बेटी को कोई गलत निगाह से देखे तो इंसान गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन शराब का नशे में आदमी से भी दांव पे लगा देता। कहा कि मैं शराबी था और बहुत बड़ा शराबी था। कहा कि एक दिन ऐसा आया कि उस दिन के बाद लोग बड़ी खुशियां मनाने वाले थे, यानी रमजान का महीना आने वाला था। आज चांद रात हो गई थी, यही वक्त था। कहा मेरी माँ ने मेरा इंतजार कर रही कि मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, ऐ मेरे लाल शराब पीना छोड़ दे, सहरी खा, इसलिए कि पूरी दुनिया तो रोजे रख रही है, कब तू अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। कहा कि मैं जब तहज्जुद के वक्त मेरी माँ नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, मैंने कुंडी खटखटाई और शराब के नशे में मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे डांटना शुरू कर दिया, मुझे तंज करना शुरू कर दिया। कहा मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ की झुर्रियां थी, बाल सफेद हो गए, डंडे से चला करती थी और मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा डांट रही है। अरे मेरा बेटा सुधर जा, कब तक शराब में अपनी जवानी लुटा देगा? अपनी बीवी पर ध्यान दे, बच्चों पर ध्यान दे। कहा मेरी माँ मुझसे कह ही रही थी, लेकिन शराब के नशे में मैं शैतान बन चुका था और शराब के नशे में कहा मेरे घर में तंदूर जल रहा था और तंदूर पूरी आग पर था, सर्दियों का मौसम था। कहा मेरी माँ मुझे डांट रही थी, मुझे झड़क रही थी। कहा मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी माँ के सीने पर जोरदार जो गुद्दा मारा तो मेरी माँ चक्री काट करके उस जलते हुए तंदूर में चली गई। कहा जब मेरी माँ जलते हुए तंदूर में चली गई और मेरी माँ जैसी ही उसमें गई, एक जोरदार चीख आई, उसके बाद मेरी माँ का निशान मिट गया। मेरी माँ के गोश्त चल गया, हड्डियां कोयला बन गई। जिस माँ ने मुझे पाला, जिस माँ ने मुझे कोख में रखा, आज मैंने काला नाग बन करके उस माँ को डस लिया, उस माँ को मैंने मार दिया। कहा शराब का नशा था, मेरी बूढ़ी माँ थी, माँ जल गई। कहा मेरी औरत भागी हुई निकली और मेरी औरत ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे पकड़ा और मुझे जा करके एक दरवाजे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कहा जब मेरा नशा उतरा, सारे लोग सहरी खा रहे, नमाज फजर हो गई। कहा जब मेरा नशा उतरा और नशा उतरने के बाद जब मैंने कुंडी खोलना चाहा तो कुंडी बाहर से लगी है। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी तो मेरी बीवी ने कहा जालिम, तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, इसलिए कि तूने अपनी ही माँ को जिंदा आग के हवाले कर दिया। कहा जब मैंने इतना सुना तो माँ की ममता मेरे सीने में एक अजीम सा कोहराम बर्पा कर दिया और मेरी माँ की मोहब्बत अब ठाटे मार करके मेरे सीने को चीर देना चाहती थी। मैंने मिन्नत की और अपनी बीवी से कहा खोल दे मेरी बीवी। कहा मेरी बीवी ने जब दरवाजा खोला और मैं तंदूर की तरफ भागा, जब मैंने तंदूर को झांक करके देखा तो कोयला बन गए, मेरी माँ का नामो निशान नहीं था, मेरी माँ का वजूद नहीं था, मेरी माँ जल के खत्म हो गई थी। कहा अब मैं माँ की वो वक्त याद कर रहा था कि जब मेरी माँ, मैं बीमार होता तो मेरी माँ मुझे सहारा देती, मैं भूखा होता तो अपने दांतों से चबा चबा करके मेरी माँ मुझे खाना खिलाती। अम्मा की मोहब्बत जोश मार रही कि मुझे गीले में नहीं सुलाया, हमेशा सूखे में सुलाया। अरे इसने पूरी जवानी मेरे हवाले कर दी, मेरा बाप तो इंतकाल कर गया, एक माँ का सहारा था, माँ की दुआएं थी, मैंने इसे भी आज मार दिया। कहा अब मेरे ऊपर
ऐसी कपकपी तारी हो गई और मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मैंने आग के हवाले कर दिया। मैंने कहा मेरी बीवी जाओ और अंदर से गड़ासी निकाल करके लाओ, जो लकड़ी काटने का एक आला होता है। कहा मेरी बीवी अंदर गई और अंदर से गड़ासी लेकर के आई। मैंने अपनी बीवी से पूछा शरीके हयात एक बात बताओ, जब मैंने अपनी माँ को धक्का दिया था तो किस हाथ से धक्का दिया? कहा मेरी बीवी ने कहा तूने दाहिने सीधे हाथ से धक्का दिया। कहा कि मैंने पत्थर पे रखा और माँ की मोहब्बत सीने में जमा करके मैंने इस हाथ को ही काट दिया। कहा मुझे अब भी करार नहीं मिला, अब भी सुकून नहीं मिला। मैंने उसी तंदूर को फिर से जलाया और जब तंदूर में बहुत ज्यादा आग उठी तो मैं एक सरिया निकाल करके लाया और सरिया को मैंने बहुत ज्यादा गर्म किया। जब वो आग की तरह अंगारे की तरह चमकने लगी है तो मैंने अपने हाथ के आर पार कर लिया। कहा मुझे अब भी सुकून नहीं मिला है, चूंकि माँ का कत्ल करके बैठा। कहा मैंने उस जंजीर में अपनी जंजीर ली और अपनी गर्दन से निकाल करके मैंने अपने इस बाजू को आज 40 साल हो गए हैं कि मैं ये लानत का तौक डाले घूम रहा हूँ। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, कहा जालिम दूर हो जा, दूर हो जा, अल्लाह पाक तेरी तौबा नहीं कबूल करेगा। इसलिए कि जो माँ बाप को नाराज करता है वो कितनी नमाजें पढ़े, अल्लाह पाक उसकी नमाजें कबूल नहीं करता है। हजरत मालिक बिन दीनार भी चले आए हैं, अब वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस पर करम हुआ, रहम हुआ। अल्लाह ने हजरत मालिक बिन दीनार को इल्हाम फरमाया कि हमारा वो बंदा हमारी याद में रोते रोते इतना रोया, इतना रोया, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। ऐ हवाओं को चलाने वाले मुझे बख्श दे, ऐ बारिश देने वाले मुझे बख्श दे, ऐ जमीन से सब्जा उगाने वाले मुझे बख्श दे। कहा जब अल्लाह की बारगाह में इतना इस्तिगासा पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे को बख्श दिया और उसे माफ कर दिया। अब हजरत मालिक बिन दीनार से इल्हाम हुआ, जाओ और हमारे बंदे को कफन दो, कफन दो, इसलिए कि हमने उसे बख्श दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक बिन दीनार ने, ऐ मेरे परवरदिगार तूने कैसे बख्श दिया? तो कहा कि हमने उसे ऐसे बख्शा कि जब मैदान महशर कायम होगा तो हम उसका हिसाब उसकी माँ के हाथ में दे देंगे और उसकी माँ के दिल में उसकी मोहब्बत डालेंगे। उसकी माँ उसके जुर्म को माफ कर देगी और जहन्नम से निकाल करके उसे जन्नत अता कर दी जाएगी।